ashi kokura mogodoma awre nyabala anga décor ti tanga koro ale de anga ni décor ke ni anga couleur la ba soro dogono couleur bala fla couleur bala oye maye min be barake biotex ka wuliga job benendo femiye anga fini ku takudo bala o kuma amena kuma fem kan bi o de sigi ɲɔgɔn kan dɔgɔnɔw ani filaw ani ɲɔgɔn cɛ n b'a dɔn o sigi tɛ bi ko ye o ka kɔrɔ ni bi ye nka gɛlɛya nana hakili la min bɛ anw tɔ walawala nin kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ bɛɛ dusukun na yan an ye maliyɛnw de ye ayiwa an ka maa welelenw madani tolo ale ye gina dɔgɔn maa fɔlɔ min ka baara bɛn bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ fɔ ka bɛn ma n'a bɛ wele ko secrétaire au conflit o kuma jinɛ dɔgɔn ɲɛmaaw ye danaya d'ale kan madani tolo i n'u la an n'u la awa i bisimila kɛnɛ in kan yan an b'i fo ka na an ka wele jaabi Abdramane Diallo ale ye Tabital Kubalaku Mali o kuma o secrétaire administratif danga ye n'o ye sɛbɛnnikɛla danga ye o kuma Tabital Kubalaku maaw fana ye danaya d'ale kan a ka se kɛnɛ in kan na kuma filaw tɔgɔ la Diallo i n'u la an b'i fo i ka seli la an ka ka na an ka wele jaabi maa sabanan min welelen b'an bolo o ye Sumana Kalapo ale ye bozow ka tɔnba n'a bɛ wele ko bozo kabu o kuma o ɲɛmaa danga fɔlɔ o ye ale ye Sumana Kalapo an bɛ jida la o kuma bozo ka ye n'u la hɛrɛ tilenna an b'i fo ka na an ka wele jaabi maa naaninan min welelen b'an bolo bi o ye Amadu Mayiga ale bɛ kulula kulu min ni a bɛ baara kɛ ka se ka maramafɛnmisɛnninw k'olu kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Arazalawo o kuma Amadu Mayiga n'u la nba n'u la Sheikh sabu an bɛ gɛlɛya fɛn fɛn na bi maramafɛnw bɛ an senkɔrɔ o gɛlɛya fana sen dɔ bɛ a la n badenw an tun y'a laɲini k'a fɔ ministère de réconciliation u ka ye kɛnɛ in kan f'an filɛ yɔrɔ min na an kɔni ma ministère de réconciliation mɔgɔ ye nka an kɔni hakili la fɔ ka bɛn kɛnɛ ni jamana kɔnɔdenw y'a ŋaniya yɔrɔ o yɔrɔ a kun ka ɲi an ka ministère de réconciliation ye yan nka nin tɛ baasi ye an bɛ tɛmɛ ni kɛnɛ in ye an bɛ bɔbɔw fo bɔbɔw ka association an y'u fana wele u sera kɛnɛ kan yan o kuma Baramajɛ Kone a n'a tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen an b'u fo n badenw an y'a fɔ aw ye k'a fɔ pays dɔgɔn ye jamana ŋunayɔrɔba dɔ ye jamana ye yɔrɔ dɔ don ni ko pays dɔgɔn i b'a fɔ ko peuplement du pays dɔgɔn maa caman de bɛ yen u bɛ sigi la yen kabini bi tɛ u bɛ sigi la bɛn kɔnɔ ani hɛrɛ kɔnɔ o kuma an bɛna kuma daba an b'a ɲininkali kɛ Tolo la madani Tolo an bɛ don min na ko bi an b'a fɔ jamana ma ko pays dɔgɔn a bɛ lahala jumɛn na bi bisimilahi rahmani rahim allahumma salli ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala fo an bɛ kisi ni nɛɛma ɲini an ka ciden sabanan kan n'o ye rasulu sallallahu alaihi wasallam o de ye kuma na gɛlɛman ye aw bɛ ni wula maa fɛn fɛn y'a sensen yan i nana nasira la n bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu kɛ minnu taara minnu kɔnna an ɲɛ lahara n'u tora nin kɛlɛ in na an bɛ dugawu kɛ ala k'u don alijɛnɛ na an b'a ɲini ala fɛ nin gɛlɛya min filɛ an ka jamana kɔnɔ an ma deli ala e de bɛ se ka kɔrɔta ka bɔ an kan n'o tɛ anw yɛrɛ kun kɔni dɛsɛlen don o tuma na n bɛ na i ka ɲininkali la i ko yala pays dɔgɔn bɛ cogo di pays dɔgɔn an ye min dɔn dɔgɔnɔ anw kɔni ka ye na parce que sisan anw fana si janfara maa min ye san 70 o sanfɛ n'i ye dɔ sɔrɔ hakili la i bɛ jamana ko dɔn n bɛ min dɔn taa ni ka segin tun bɛ k'an ka yɔrɔ la sugujɔ tun bɛ k'an ka yɔrɔ la maa tɛ se maa ma maaw bɛ ɲɔgɔn bonya wa dɔgɔnɔ kɔrɔ ye mun ye c'est à dire i ka siran lebu ɲɛ dɔgɔ ni fɛn fɛn n'i ye fɛn kɛ e mɔgɔ min e man kan ka min kɛ o de ye dɔgɔ ye an bɛ ala ɲini an ka jamana a bɛ lahala min na sanni an ma deli k'a ye maintenant an tɛ don mun de nana n'a ye an tɛ don o la an bɛ min ɲini n kɔni bɛ min dɔn n'i ye anw ta an bɛ Mopti région na n'an bɔra Mopti région na Bankas dɔgɔdɔmana don Kɔrɔ y'a ye Baɲangara y'a ye Duwanza y'a ye nin bɛɛ lajɛlen
i bɛna sɔrɔ dɔgɔnɔw ni fulaw de sigilen bɛ ɲɔgɔn fɛ wa ala de y'an jɛ ko ma ma taa n'an ye yen nɔ parce que an bɛɛ jɛlen bɛ dugukolo kelen in de la an bɛ sɛnɛ kɛ k'an ka balo ɲini ala fɛ dugukolo in na fulaw olu b'u ka bagan gɛn k'u ka bagan balo u bɛ tila ka u yɛrɛ mago ɲɛ n'u ka bagan ye o dugukolo kelen nin kan ne kɔni ka dɔnni na k'a fɔ dɔgɔnɔdugu bɛ yen min o kɛrɛfɛ fuladugu tɛ yen a man ca nka sisan nɔ an ka jamana an yɛrɛ bɛ sira kan taa an fɛ yen nɔ a ɲaamilen don anw yɛrɛ a t'a dɔn an bɛ taa cogo min na an bɛ taa ku yɔrɔ jumɛn ka taa an ja yɔrɔ jumɛn maa si tɛ yen nɔ min b'a f'i ye k'a b'a faamu mais an bɛ min fɔ dɔrɔn an ka jamana ɲagaminen don k'a nɔɔni fo ka bɛɛ kɛ kɔnɔnafili ye kɔngɔ bɛ maaw la u tɛ se ka taa sɛnɛ kɛ fantanya bɛ maaw la i bɛ deli ka taa sugu min na ka taa i ka ɲɔ feere walima ka taa fɛn min feere i tɛ se ka taa o la fulaw tɛ se ka t'u ka nɔnɔ feere u tɛ se ka t'u ka bagan feere en tout cas waati min na an filɛ nin sisan an b'o lahala de la. ayiwa i Tolo Abdramane Jalo ayiwa i bɔra ka Tolo ka kuma mɛn sisan an b'a ta pays dɔgɔn a bɛ lahala jumɛn na bi. awuzu mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim an bɛ foli kɛ ala ye ka segin ka foli kɛ ala ye ka segin ka foli kɛ ala ye tuguni bari bi sigi in ne sɛbɛnlen b'a la kosɛbɛ k'a da kan ORTM de ka fɛn organiselen don o kɔrɔ ye y a quelque chose qui bouge parce que depuis ko in daminɛna en tout cas ne kɔni ka dɔnniya la ORTM ma nin débat ɲɔgɔn sigi bari Gina Dɔgɔn Dapital Pulaku n'a tɔw an bɛɛ de badenw ye an de fa kelen ba kelen donc ni gɛlɛya donna ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ fɔlɔ mun kan ka sigi ka kuma ko kɛ lajɛ o ye État ye et ORTM État ka instrument de don donc ça veut dire que au niveau de l'État même ça bouge donc n sɛbɛnlen b'o la kosɛbɛ n bɛ fɛ ko fɔlɔ a yɔrɔ fɔlɔ ni o ye ayiwa n sɛbɛnlen ala ka an bɛn sababa ma an ka sigi la an ka wuli ka sɔrɔ an ye faamali caman sɔrɔ a kan i ka ɲininkali i ye ɲininkali ɲuman kɛ ne t'a fɔ pays dɔgɔn parce que tubabukan de don ne tɛ se k'a fɔ a bɛ hakɛ to n kɔrɔ Tolo a ka kuma ɲɛna kojugu mais ne tɛ se ka pays dɔgɔn fɔ parce que tubabukan don an ka sigi a ma daminɛ tubabule la an sigira ka sɔrɔ an bɛ filakan fɔ ka sɔrɔ an bɛ kadokan fɔ excusez ka sɔrɔ an bɛ dɔgɔkan fɔ an bɛ dɔgɔnɔkan fɔ o de tun bɛ yen donc an ka yɔrɔ tɔgɔw ne b'a wele o la yɔrɔ in an b'a wele Seno ou bien Hayire a tɔgɔ ye o ye an fɛ yen Seno ou bien kulu sanfɛla o Hayire an bɛ o de dɔn donc n'o tɛ tubabukan ye nous pensons que c'est un label touristique donc honnêtement a bɛ hakɛ to o yɔrɔ la kuma jugu tɛ mais a ka di n ye ka o équivoque in lever dɔɔni mais ça me touche pas hein, vraiment u k'a fɔ pays dɔgɔn a tɛ n gêner mais juste pour mettre dans le contexte donc an ka jamana in o yɔrɔ in a man ɲi mun bɛ ala ka kisi a ma depuis an filaw ni dɔgɔnɔw sigira ɲɔgɔn kan an bɛ mun mɛn fo ka n'a bila tile 2 in na ou bien san damadɔ in na an tun ma deli ka nin ye ko kadɔ ni filaw de filɛ ɲɔgɔn na marifaw bolo ka ɲɔgɔn fa an m'a mɛn en tout cas an ka tariku la a ma deli an m'a ye mais ni ala ka na n'a ka n'a mun ye ala de ka ɲi n'a b'a wuli waati min na a b'a wuli mais c'est pas une fatalité ni ala na nin fɛn mun ye ala ka kɛ junubu kafari ye la tile 2 ko don sira bɛ sɔrɔ bɛn bɛ sɔrɔ parce que a tɛ se ka kɛ cogo si la fo bɛn de ka sɔrɔ a la fila tɛ se ka dɔgɔnɔ gɛn ka bɔ yen dɔgɔnɔ tɛ se ka fila gɛn ka bɔ yen an de jɛ don kɔrɔ y'a fɔ a tɛ tɛmɛ o kan dɛ an de t'a dɔn ani mun tɔw minnu bɛ yen parce que mɔgɔ wɛrɛw bɛ mun tɛ dɔgɔnɔ ni filaw dɔrɔn ye donc an ka faamuya k'a fɔ bi a ye mun fɔ don dɛ mɔgɔ si tɛ se ka taa ka so i tɛ se ka t'i ka so i tɛ se ka diɲɛlatigɛ ɲɛnamaya i ka dumuni balo yɛrɛ ta ka t'o ɲini sugutaga tɛ yen foyi tɛ se ka kɛ k'a kɛ k'a fɔ maa jugu dɔw bɛ kungo kɔnɔnaw la dugu kɔnɔnaw la mun bɛ adamadenw bɔnɛ u ni na
donc joli cara joli bon cara kujugu ambe ala de deli ala ka joli bon jo ala ka ni kujugu ka trawli ambe la jelenga bon ne ba fo ni yoron doronte kunkoy dogono ni flaw ka côté de jamana ko de do namma wuli kan jo depuis 600 habita yoro wéré ye fla tokote foye dogono tokote foye no donc ala kan kishoma parce que kumbe yoro mina aboray ambe bo kalma kumbe foki dal fanfla na kana c'est ça jigna kana ko dogono ni flaw nyona ala kan kishi nam anga wuli ka jojona anga ko dansra la ko konde kadne ala kan joro be tintima hakilla na ya fanga fara wa ka chala fa mi nyasoro ni koina kalapo bozo kabo niko mararo duruna e bi shia chama fo ni ye jamana jate mi ali follow binalu la mungu ye mopti ka fanga ye mopti iba fo ma to kana ko ville cosmopolite be bi nyogo soro ni kanaga ku dongol la bu dogono kan fo bu fla kan fo bu bozo kan fo bu kororo kan fo bu bonan kan fo ni mopti te bi jiko fo o da to amba fo ko souvent la Venise malienne mopti dugorema aw ye bozo wi aw fana ka kulube yala yakla mu yeni ko nga dakure da madala yana ngate mani baroy an ka foli bɛ ka ortemi ye jalo ye min fɔ ne yɛrɛ fana hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye jamana ka télévision so k'i da don nin ko ninnu na o ye hɛrɛ ye fɛn fɛn nana yan an b'u bɛɛ fo ne bɛ dugawu fɔlɔ min kɛ ni kuma min bɛna bɔ an da ala k'o kɛ hɛrɛ kuma ye fɛn fɛn bɛ se ka nin fitina in faga ala k'o kuma de don an da ala kana kuma si don an da min bɛ fitina in juguya ne b'o dubabu fɔlɔ de kɛ u y'a fɔ ko kadɔ jamana na jalo bɛ hakɛ to an ye an b'a fɔ ten sisan kɔni fulaw ni kadɔw ka yɔrɔ la mɔgɔ tɛ se ka sɛnɛ kɛ mɔgɔ tɛ se ka bagan kɛ mɔgɔ tɛ se ka taa i ka jago kɛ i yɛrɛ y'a fɔ moti jamana ni kɔni ko fulaw ani kadɔw bozow bɛ yen dɛ nka u tɛ yen yɔrɔ in dɔrɔn na mɛ a bɛ se ka dɔw kabakoya ne yɛrɛ taara fɔ koro bozow bɛ yen fan fɛ parce que ni ji kɔni bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali ni sanji de don an bozow bɛ yen donc kɔ dɔw bɛ yen bozo dɔw bɛ yen u bɛ mɔni kɛ yen nɔ donc a tɛ se ka taa k'an da n'i y'a bɔ o fana na ni fɛn fɛn n'a bɛ so dɔ da la i k'a dɔn don la a bɛna i fana ka da la dɛ bi tile in na yen dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ baji an filɛ joliba ba joliba min da la bi n'i y'a ta kɛmɛsinɛ ka ban fo ka t'i se Gawo ɲɛsuma t'a la an ka n'o dogo ɲɔgɔn na dɛ i b'a ta Jafara bɛ ka don Masinɛ kɔnɔna in fana na o ye ba in bolo dɔn n'u b'a fɔ Jaka ɲɛsuma t'a la bozo tɛ se ka taa mɔni kɛ u tɛ se ka taa foyi kɛ jagokɛlaw tɛ se ka t'u ka jago kɛ sɛnɛkɛlaw tɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ filaw tɛ se ka t'u ka misi gɛn donc a kɛlen n'a fɔ an maliyɛn bɛɛ de donnen don kaso la mais ne kɔni bolo mɔgɔkɔrɔba an cɛ la o an yɛrɛ do tiɲɛ de bɛ se ka nin ɲɛnabɔ ka kalon tigɛ ɲɔgɔn ye o t'a na nin ɲɛnabɔ c'est vrai a bɛ fɔ ko o ko la k'an ka sabali nka danbe de b'an bɛɛ la dɛ an ka danbew la an bɛɛ an siya fɛn fɛn bɛ yan an ka danbew la ko dɔw de bɛ yen mɔgɔ si tun tɛ sɔn o ma mun na i tɛ sɔn a ma parce que n'i y'a kɛ i b'a dɔn ko dɔ bɛ bɔ a la an y'o de bila ni fɛn fɛn kɛra dɔrɔn a ye sabali ni fɛn fɛn kɛra dɔrɔn a ye yafa ɲɔgɔn ma n'an ma sigi ka taa o ma k'a fɔ bɛɛ k'a dɔn ni n ye kojugu kɛ kojugu bɛ n sɔrɔ don o don nin ko ninnu bɛna juguya donc sɔnni an ka don solution na ne bɛ min ɲini mɔgɔw fɛ an bɛɛ ŋaniya jumɛn de b'an kɔnɔ o de ka jɛya a kɛra silamɛ ye a kɛra chrétien ye a kɛra fɛn fɛn ye i ye maliyɛn de ye o de ka jɛya fɔlɔ tiɲɛ ka k'i kɔnɔ o ka fisa an bɛ kuma minnu fɔ an da la ye après an bɛ taa ko wɛrɛw kɛ an k'an kɔlɔsi o la hakɛto b'a la sallallahu alaihi wasallam. ayiwa nin ko ye kalapo ka kuma ye Amadu Mayiga n'i y'a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ jamana in gɛlɛya in daminɛ kabiri san 2012 nka kɔsa in na gɛlɛya bɛ ka sinsin caman caman fan fɛ misali la mɔgɔ faga kumabaw caman kɛra
ka jama caman faga caman caman fan fɛ an bɛ kɔlɔkɔ hakili jiginna kɔlɔkɔ eko sagu mɔgɔ caman bɔnɛ ninnu na ka na se fo dongo sobani dama mɔgɔ caman bɔnɛ ninnu ni la Amadu Mayiga maramafɛnw de bɛ kɛ ni maa ninnu bolo maramafɛn ninnu bɛ ka yala yala nin cogo in na yɔrɔ in na cogo di u bɛ maramafɛn bɔ min jɔn b'a di mɔgɔw ma. An bɛ ORTM fo an bɛ maliyɛnw bɛɛ fo min bɛ kan filɛ nin waati nin na Arazalawo ni ani Ayansa ani control arm an b'a la mɛnna an ko de maramafɛn ni sadasu tɛ ni gendarme tɛ ni polisi tɛ ni douanier tɛ bref min kan k'a don sariya ye yamaruya di o tigi k'a don min bɛ baara kɛ n'a ye an ko a mɛnna n'a yɛrɛ min bolo u ka criminaliser mɔgɔ fagala don u ka minɛ o ye an ka fɛn a mɛnna an y'o fɔ premier ministre dɔ delila ka fɔ mais an wasara président yɛrɛ Ibrahim Boubacar Keita o don a y'a fɔ o ye an ka kɛlɛya mɛnna check maliyɛn minnu bɛ kan filɛ bi kelen kelenya na centre k'a dɔn ni filaw bɛ yɔrɔ min na mais n'i ko fila kana taa ka misiw gɛn mais i y'a faga mun de dɔrɔn a ma n'i ko kadɔ kana taa sɛnɛ kɛ i bɛ mun ɲini o kɔrɔ ye ko ni marifa yɛrɛ tɛ marifa minnu bɛ mun bolo n'o tɛ jɔn de bɛ se siɲɛta la ka tɛmɛ kadɔ kan a yɛrɛ b'a fɔ na mais kadɔ ni fila tɛ si kɛlɛ c'est pas vrai k'a jira k'a fɔ ko maliyɛn fɛn o fɛn bɛ ka an filɛ u b'a dɔn marifa bɛ minnu bolo u b'a dɔn minnu bɛ ka sira tigɛ mɔgɔw la u tɛ taa sɛnɛ kɛ u tɛ taa misi gɛn u tɛ taa mɔni kɛ sugu tɛ yen foyi tɛ yen u bɛ anw cɛ ma u b'a dɔn marifa nin de ka dabila président ye min fɔ anw ta y'o ye marifa nin de a ka dabila a bɛ minnu bolo k'u dɔn u k'a fɔ pour que hɛrɛ kana n'o tɛ hɛrɛ tɛ o hɛrɛ tɛ yen e yɛrɛ ye su minnu fɔ o ka ca hɛrɛ tɛ yen marifa minnu bɛ yen u bɛ bɔ min mais jɔn b'a d'u ma o de ye question ye minnu yɛrɛ bɛna mɔgɔw faga u bɛ bɔ min u bɛ jigin min u bɛ taa sira jumɛn fɛ kadɔw tɛ o kadɔw tɛ filaw tɛ u bɛ bɔ min u bɛ taa sira jumɛn fɛ ayiwa u bɛ sin ka na cogo di ni marifaw tɛ ni marifa t'u bolo u bɛ se k'o kɛ yan ka gɛlɛn kadɔ ni marifa t'u bolo ɲɛsin ma kan nin ye ɲininkali gɛlɛnba ye o tuma Mali Bamakɔka bɛɛ ma se kɛnɛ kan yan an ye an ka kamera ta ka don dugu kɔnɔ maa dɔw bɛ yen u yɛrɛ ŋaniya n'u ka fɔcogo n'u ka kunnafoni dicogo la kunna ko min n'u yɛrɛ b'a dɔn u b'a fɔ ko dɔgɔnɔw ni filaw bɛ kɛlɛ la u b'a fɔ ko min kama olu de b'a dɔn anw ye malidenw ɲininka Bamakɔ yan olu hakilina ye mun ye nin ko in kan n badenw an ka jɛ k'u lamɛn k'u lajɛ an bɛ sɔrɔ ka sigi kɛnɛ in kan. Gɛlɛya b'an kan mɔgɔw bɛ ka faga kɔngɔ b'an na dɔgɔnɔw ni filaw caya ne bɛ mun dɔn o ye ɲɔgɔn arranger de ye an bɛ wari d'u ma u bɛ baara kɛ n'a ye u bɛ wari d'an ma an bɛ baara kɛ n'a ye o de b'an ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ sinon foyi t'an ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Ne yɛrɛ kɔrɔ de ne bɛ bɔ koro de i m'a ye bon n tɛ filako ni kɔrɔ ko ye bon jamana ɲɛmɔgɔ b'a jateminɛ u ka sabali u ka kuma u fɛ u ka sabali ninnu k'a dabila sinon n tɛ fila ye o mɔgɔ min ni falisiw ye fila tɛ se ka nin kɛ o dɔgɔnɔ tɛ se ka nin kɛ an bɛɛ b'a kalama e ni mɔgɔ min bɛ sigi la san 20 san 100 a bɛ san caman bɔ e bɛ se nin kɛ a tigilamɔgɔ la a ma nɔgɔn. dɔgɔnɔ ko ni filako tɛ yen parce que maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye ne yɛrɛ min filɛ kuma na dɔgɔnɔmuso bɛ n bolo bon n terikɛw fana ye filaw ye donc dɔgɔnɔ ko kɛlɛ ni filako kɛlɛ tɛ yen ne kɔni bolo siyako kɛlɛ tɛ quoi. an bɛ se ka jumɛn kɛ sisan nɔ walasa ka nin mankan in ban. bon n ye min fɔ o de la an bɛ se ka jamana ɲɛmɔgɔw de bɛ se ka mɔgɔw wele k'u fara ɲɔgɔn kan u ka kuma. fila ni dɔgɔnɔ kɔni tɛ kɛlɛ mais n'i ye fila ni dɔgɔnɔ kɔni kɛlɛlen ye mɔgɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sinon fila ni dɔgɔnɔ tɛ kɛlɛ ɲɔgɔn parce que u ye sigiɲɔgɔnmaw de i y'a faamu o de ye ne hakilinata ye ka ɲɛsin o. ayiwa e bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye filaw ni dɔgɔnɔw cɛla kan depuis lawale la. depuis lawale kɔni na fila ni dɔgɔnɔw bɛ sigi la mais fila ni dɔgɔnɔw ka kɛlɛ kɔni kɛlɛ in yɛrɛ man di ne ye mais an seko de tɛ mɔgɔ wɛrɛw kɔni de bɛ k'u bila ɲɔgɔn na sinon fila ni dɔgɔnɔw tɛ kɛlɛ mais depuis lawale la fila ni dɔgɔnɔw kɔni ye sigiɲɔgɔnmaw de. ne yɛrɛ kɔni fɛlɛ min ye kɛlɛ min b'an ka jamana in kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛ de don ka n'an ka jamana kɔnɔ sinon an ka Mali bɛɛ b'a dɔn Mali tɛ kɛlɛkɛ jamana ye bon dɔgɔnɔw ni filaw cɛla olu bɛ sigi la bigo tɛ kabiri ka Mali kɛ Mali ye siya bɛɛ bɛ Mali la yan sinankunya bɛ Mali la yan fɔga bɛɛ bɛ Mali la yan k'a fɔ ko siya dɔw bɛ taa siya dɔw faga Mali la yan maliyɛn tile kelen t'o dɔn. ne kɔni hakilina na filaw ni dɔgɔnɔw tɛ
o kɔni bɛ ka fɔ ko filaw ni dɔgɔnɔw don filaw ni dɔgɔnɔw tɛ ne ka hakilina na kɔni siyawo kɛlɛ tɛ Mali la yan maliyɛn bɛɛ fa kelen ba kelenw ye an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de y'an ka laɲini sinankunya bɛ an cɛ o mais a tɛ to an ka kɛlɛ kɔni o kɔni man ɲi an cɛ quoi mais a bɛ bɛ sira mun fɛ an t'o dɔn quoi ne bolo n tɛ fila ni dɔgɔnɔw ye o fila ni dɔgɔnɔw ne kɔni ne ma ko ye quoi i ma an ka bɛn dɔrɔn an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o de ka di ne ye quoi ne kɔni b'a dɔn siya wolomaw t'an ka Mali la n'an ka to don o ye Mali de ye yan nɔ bon maliyɛnw n'u m'u hakili t'o la o de bɛ k'an lafili maliyɛn bɛ ka ɲinɛ kunun kɔ de bon an dun bɔra kunun na an bɛ bi la wa sini fana bɛ kɔfɛ Mali ye Mali de ye kunun Mali ani bi Mali ne hakilina min bɛ nin kɛlɛko nin kan vraiment a ko ka gɛlɛn parce que c'est un peu complexe parce que kɛlɛ min don ani hakilisigi de kan ka taa parce que n'i ye kɛlɛ nin ta k'a lajɛ dɔw b'a fɔ siyako kɛlɛ de don filaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais et pourtant mɔgɔ minnu bɛ fagali la a mɔgɔ kelenw ta ka se ka identifier n'i ye an ka cɛmancɛ yɔrɔ ni jate ta k'a lajɛ dugu minnu bɛ yen a dan tɛ fila dugu a dan tɛ dɔgɔnɔ dugu dɔrɔn ye dugu wɛrɛw bɛ yen arasi wɛrɛ dugu bɛ yen minnu ni filaw tɛ kelen ye minnu ni dɔgɔnɔw fana tɛ kelen ye mais kɛlɛ très généralement kɛlɛ min bɛ ka kɛ dɔgɔnɔw ni filaw cɛ dugu de la donc fɛn dɔ de don a ka gɛlɛn donc hakilina bɛ ne la k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔw kana jatemina siya kɛlɛ ye hali sini jamana b'a ko k'a ko ɲɛɲini ka mɔgɔ faga kɛlɛ ninnu k'o ɲini k'o dɔn filaw ni dɔgɔnɔw cɛ kɛlɛ tɛ an kun tɛ nin dɔ kɔrɔlen balaw don a bɔra yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn mais mɔgɔ tɛna se ka nin ko in kɛ an yɛrɛ place la n'a yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ a ko la ne fɛ vraiment a ko in a fɔli tuma dɔ a ma nɔgɔn don o de bɛ fɛn dɔ mɛn mun b'i bali ka sinɔgɔ donc an bɛ ala deli tuguni ka segin a kan ka ɲini ala fɛ nin ko in a ma kɛ ala kɔ ala b'a dɔn a y'a kɛ ko mun fana kama a b'a dɔn an bɛ yafa deli a fɛ k'a ɲini a bolo nin kɛlɛ in ka se ka ban a se bɛ ala ye ka na ni sababu ɲuman ye mɔgɔ t'a bɛ bɔ yɔrɔ min na ka nin ban fɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ anw maliyɛnw ye fɔlɔ an k'an jogo ɲa an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw ka ɲɔgɔn sen bila n bɛ segin a kan fo siɲɛ 3 u ka ɲɔgɔn sen bila u ka ɲɔgɔn sen bila u ka ɲɔgɔn sen bila u ka ɲɔgɔn bolo minɛ tant que cohésion concorde maliyɛnw ma ɲɔgɔn minɛ k'a fɔ k'anw de bɛ fani ba la anw de ye danbe kelenw ye anw faw ni mɔkɛw de jɛra aw ni mɔmusow ni o mɔdenw ni fɛnw jamana in o de la a bɛ fɔ a ma ko sinankunya jamana don donc fo maliyɛnw ka kuma ɲɔgɔn ye an ka communiquer et puis fo sensibilisation caman de ka kɛ mɔgɔw y'a ko ye cogo min na ko ka marifa ta ka t'i jɔ an ka kɔlɔsili kɛ ne m'a ye ni o tagabolo ye solution idéale min bɛ nin fɛn in na c'est le dialogue une large sensibilisation une large campagne de sensibilisation ayiwa n balimaw aw bɛɛ lajɛlen ye nin mɛn nin ye Fanta Kante ka baara ye nin ye malidenw ka hakilina ye lemuru feerelaw b'a la birokɔnɔmɔgɔw b'a la gwadomusow b'a la bɛɛ lajɛlen Bamakɔ yan minnu bɛ yen u ma taa Bayaŋara u ma taa Bankas u ma taa yɔrɔ si mais u b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ni fila tɛ se ka kɛlɛ n b'a dɔn mun de b'o kɛ parce que fɛn dɔ de b'an bolo an danbe maliyɛn bɛɛ lajɛlen kelen kelenna dalen d'o la Tolo i ye mɔgɔw mankan mɛn kosɛbɛ u bɛɛ ko fagali bɛ ka kɛ nka filaw kumana dɔgɔnɔw kumana o caman fila ni dɔgɔnɔ tɛ se ka kɛlɛ mun ni mun de bɛ dɔgɔnɔ ni fila cɛ danbe sira kan min b'a to mɔgɔ b'a fɔ ko fila tɛ se ka kɛlɛ donc nin kuma min filɛ nin ye u ye tiɲɛ de fɔ an pateba min a y'a fɔ ko sali tɔgɔ dalen b'a la a ko n'i ye kɛlɛ fitinin ye ko kɛlɛ fitinin tɛ yen dɛ i ka lafaga n'i ma lafaga kabini fitinin ma a bɛ kɛ kɛlɛ belebeleba ye n y'a f'i ye cogo min na n bɛ segin o kuma kelen kan an ni fulaw ka fɔ dɔgɔnɔdugu sigilen filɛ fula tɛ yen ne m'a ye ala ye dɔnniya dɔ de di dɔ ma a ma min di dɔ ma an kelen kelen fɛn fɛn sigilen filɛ yan ala ye dɔnniya dɔ di dɔ ma a ma min di dɔ ma
ala ye dukolo baara di anw ma an ka dayirimɛ bɛ b'o la anw ka misi fulaw de b'a mara n bɛ exemple dɔ di ne fa ka misi a tun bɛ fila min bolo anw yɛrɛ ta fila yelen don an fa dɔrɔn de b'a dɔn don min a taara misi in kalifa fulakɛ ma a ko hali ni n den y'a dɔn k'a fɔ n ka misi a b'e bolo ne b'a minɛ i la tellement danaya tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ ne y'o waati ye foro dɔ bɛ yen ne m'a f'i ye n ko kuma caman bɛ yen yɔrɔ o yɔrɔ n'u ko ko dɔgɔnɔ ni fila bɛ ɲɔgɔn na non ne ko dɔgɔnɔ ni fila tɛ ɲɔgɔn na maintenant min kun tɛ dun u ye min fɔ an ka sigi ka kuma an b'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn na an b'a dɔn an tɛ se ka criminalité c'est-à-dire fagali gɛlɛnma min filɛ nin ye fila tɛ se k'a kɛ dɔgɔnɔ tɛ se k'a kɛ même loin maliyɛn dusukun jalen tɛ ala kosɔn fagali modèle min bagan bɛ faga adamaden bɛ faga fɛn bɛ jeni non nin tɛ fila ni dɔgɔnɔ ta ye maintenant n'a fɔra ko a bɛ ɲini cogo di fila ni dɔgɔnɔ kabini anw dara c'est-à-dire waati dɔ la kɛlɛ tun bɛ kɛ ni bere ye an bɛ se ka bere kɛ ka ɲɔgɔn bugɔ o bɛ deli ka kɛ parce que ne ta y'i ka foro ye e ta y'i ka misi ye e bɛ na i ka misi bila an ka foro la i ye faamuya b'a la e bolo misi ka kan ka foro dun ne b'a fɔ non ne fana ye n ka sɛnɛ kɛ ne ka dayirimɛ de bɛ foro in na n'i ye misi don a la an bɛ se ka ɲɔgɔn gosi ni bere ye n'i joginna a waati y'a sɔrɔ dɔgɔnɔw fura b'u bolo n'u y'a don fila joginna o dɔgɔnɔ joginna o n'u y'a kɛ joli in na dɔrɔn dɔgɔkun kelen a kɛnɛyara dugutigiw bɛ sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna jamais ni ɲɔgɔn na kana kɛ tuguni i kana misi don a ka foro la e fana i ka foro kɔlɔsi a tun bɛ kɛ ten de a tun tɛ taa justice la yɔrɔ si bon sisan a nana kana kɛ bon an donna jamana dɔ kɔnɔ démocratie réseaux sociaux téléphone n t'a dɔn fɛn min de don en tout cas min kun de don dɔgɔnɔ ni fila tɛ ɲɔgɔn na dɛ maa wɛrɛ de don ne b'a ni ɲɔgɔn cɛ bon maintenant dɔ jatigi ye dɔ ye c'est sûr peut-être e yɛrɛ bɛ siran dɔ ɲɛ k'a fɔ ko a tigi kana na i fɛ e bɛ siran n bɛ min ɲini dɔrɔn n'anw sigira anw dama n'anw ye ɲɔgɔn faamu par exemple bɛ exemple di Abdram Diallo ne bɛ bɛn n'a ye Kuluba n tɛ siran n bɛ bɛn n'a ye Sebenikɔrɔ n tɛ siran a mana ye a tɛ siran o min filɛ nin ye n'a donna an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ dusu jɛlenya la parce que bosokɛ y'a fɔ an kana kuma fɔ an da la dɛ min da bɛ min fɔ o tɛ dɛ an dusukun na Ala kama an k'a ɲini kɛlɛ ka ban parce que n'anw ye kɛlɛ ban par exemple an ka Bamakɔ dɔrɔn ta fula minnu bɛ yan dɔgɔnɔ minnu bɛ yan n'an dusukun jɛra ɲɔgɔn ye da la kuma tɛ n'an dusukun jɛra ɲɔgɔn ye ne n'Ala cɛ gɛlɛya min bɛ an ka yɔrɔ la a moitié de solution sɔrɔlen filɛ an ka dusu jɛ ɲɔgɔn ma bana voilà n'an ma dusu jɛ ɲɔgɔn ma an bɛ kuma an bɛ si an bɛ tile a tɛ ɲɛ donc minnu filɛ nin ye minnu bɛ yen nɔ an y'u ka vitrine de ye koyi u bɛ an de filɛ mais n'an kuma a y'a dabila a sera sisan kɔni dabila ye n'an y'a fɔ dusu jɛlenya la i ye n faamuya b'a la vraiment a kɛlɛ bɛ ban. ayiwa a tulo b'a la dɛ bamananw ko maakɔrɔ de bɛ fɛn fɛn jeninen dɔn nin ye maakɔrɔ kuma de ye an ka ɲɔgɔn minɛ ka ɲɔgɔn minɛ ni dusukun ye Adrame Diallo yala o kuma o fana ye ka hakilina ye wa. ah oui doyen ka kuma ɲana a ye mun fɔ temps de don kɛlɛ tɛ fila ni dɔgɔnɔ cɛ a ye kɛlɛ mun fɔ a bɛ fɔ de ma conflit domestique aw sigiɲɔgɔn e bɛ sɛnɛ kɛ ne bɛ misi kɛ misi ni foro kɔni bɛ ɲɔgɔn kunbɛn o donc o ye fɛn fitinin de ça serait en famille y'a faamu a bɛ a tɛ taa yɔrɔ jan mais mun nana an sɛgɛrɛ bi an ka sigida la o t'an ka ko ye o mun nana n'a ye an ka cidenw tɛ o marifa tɛ maa si bolo yen k'a fɔ ko dɔgɔnɔ de kulu jɛra k'a fɔ a ye taa nin kojugu in kɛ o mɔgɔ tɛ yen marifatigi tɛ yen nɔ ko filaw de jɛra k'a fɔ a ye taa nin kojugu in kɛ donc jɔn de y'u bila la an bɛ se k'a fɔ an denw b'a kɛ mais maa si ma den ci o donc o bɛ k'a kɛ communauté yɛrɛ de contrôle la a ye mun fɔ lakika de don an filɛ nin ye o jamana an ka Mopti région kɔnɔ an ka ta de façon globale ni filakulu ye ni ma dɔgɔnɔ y'a cɛ la ni ma bozo y'a cɛ la ni ma bamanan dɔ y'a cɛ la mais on n'est pas content an man diya o parce que n'an de ye ɲɔgɔn ye an de ɲɔgɔn falen an de ɲɔgɔn gese ye an de taama ɲɔgɔn ye denmisɛnnin aw de wulila ɲɔgɔn fɛ
aw de tulonkɛ ɲɔgɔn fɛ aw de kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ aw de fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ donc i k'i ja ka sɔrɔ dɔ in de bɛ o cɛ la donc c'est ce qui veut dire que ko dɔ de bɛ an ka yɔrɔ in na yen faut qu'on fasse attention an minnu ye peuple ye peuple dɔgɔnɔ peuple filaw an k'a dɔn k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ a bɛ ka kɛ anw de contre la an fila contre la i b'a la o a b'i contre la i t'a la o a b'i contre la donc il faut que an ka fanga de sɔrɔ an ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ka se ka kuma a ye mun fɔ ni kɔnɔnajɛlɛnya ye denmisɛnninw ye mɔgɔkɔrɔba lamɛnni dabila denmisɛnninw ye mɔgɔkɔrɔba lamɛnni de dabila minnu b'a la bi mɔgɔkɔrɔbaw tɛ o mɔgɔ mɔgɔ n'a b'an ka jamana kɔnɔ n'a b'a la mɔgɔkɔrɔba tɛ n'a ma don a la nafolo nɔfɛ a donna a la kuma jugu dɔ nɔfɛ a ma bɔ n'a ye ka so fila du filɛ dɔgɔnɔ du filɛ mais olu de fa kelen ba kelen n'a ma kuma la a bɛ na kuma bɛ tɛ nafa ɲɛ bilen ni maa min ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nin ye mun ye bɛ tile gan i la nin ko in a bɛ maa kamana gan kalapo i ye dɔgɔnɔkɛ ka kuma mɛn ka filakɛ ka kuma mɛn aw ye bozow ye n'i ye danbe ni an ka seko ni dɔnko ta k'a lajɛ aw ni dɔgɔnɔw cɛ o dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ aw ni filaw cɛ o dogolen tɛ maa si la Mali kɔnɔ mun de bɛ bi n'an bɛ se k'an sinsin o kan k'an da ka sunɔgɔ k'a fɔ dɔgɔnɔ ni fila tɛ se ka kɛ kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye. Ne bɛ segin a kan tiɲɛ o de bɛ se k'a kɛ tiɲɛ n bɛ segin o kan an kana ko dɔw dogo ɲɔgɔn na tolo ni jalo ka di est-ce que kɔrɔ filaw bɛɛ ni kadɔw bɛɛ ka di wa an kana an yɛrɛ dogo ɲɔgɔn na dɛ n'an ye kow dogo an t'a ɲɛ sɔrɔ filaw mana ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina jumɛn b'u la kadɔw kan dogow kan kadɔw mana ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina jumɛn b'u la filaw kan bozow mana ɲɔgɔn ye hakilina jumɛn b'u la filaw kan an kɔnɔna ninnu il faut que o de ka kɛ tiɲɛ ye o de ka jɛya ne kelen ni nin kelen ka di n tɛ an fɛn fɛn bila yen se maa si tɛ marifatigi an cɛ la an fɛn fɛn filɛ ka sigi ka kuma in kɛ an si tɛ marifa ci ɲɔgɔn na minnu b'a ci ye olu bɛ yen donc an kana ko généraliser cogo dɔ la fo Mali ka sɔn maliden ka sɔn bi ko maliden dɔw ye sɔn kura dɔw ta u ye taamabolo kura dɔw ta f'an ka sɔn o ma an k'a ɲɛsin a ma n'an y'a bɛɛ turu da maa wɛrɛw kunna an tɛ bɔ a la an ka sɔn de ko dɔ b'an yɛrɛ la c'est vrai n y'a fɔ ale y'a fɔ baganko ni foroko ninnu o ye laada ko ye an tun bɛ se k'u ɲɛnabɔ mais munna bi an tɛ se k'o ɲɛnabɔ tiɲɛ don mɔgɔ wɛrɛw nana don an sen kɔrɔ mais badenma fila n'i y'a ye dɔ nana ka na ko dɔ de taara dɔ f'a ye o dɔ de ye dɔ fɔ kɛnɛmamɔgɔ in ye n'o tɛ kɛnɛmamɔgɔ in tɛ se ka n'a yɛrɛ ma ka ko dɔw fɛngɛ o donc an ka sɔn an fana ka responsabilité b'a la o responsabilité in na anw minnu ye ɲɛmɔgɔw ye k'a fɔ ko an ye tɔn ɲɛmɔgɔw ye an ka kan k'an kɔlɔsi an kumacogow la siya si tɛ yen bi Mopti région na ko degun tɛ min kan mais il faut pas que e kelen ka wuli k'o degun kɛ i n'a fɔ a bɛ e kelen de kan ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ accuser bozotɔn in sigira mɔgɔ si tɛ yan min delila k'a mɛn ko an y'an kan bɔ k'a fɔ u bɛ ka nin kɛ nin bozo la u bɛ ka nin kɛ bozo la nin siya de bɛ k'a kɛ mais pourtant diɲɛ don o don u bɛ téléphone ci anw ma an somɔgɔw bɛ téléphone ci an ma diɲɛ don o don ninnu bɛ ka nin k'an na nin bɛ k'a k'an na an b'a fɔ de a ye sabali an bɛna lase faamaw ma an tɛ taa micro ta k'a fɔ nin tigi don nin tigi don n'i ye responsable ye ne hakili la i kan k'a kɛ ten quoi an kana don décompte macabre ninnu na macabre ninnu na ni mɔgɔ hakɛ in don ni mɔgɔ hakɛ in don ninnu de don donc n bɛ segin ka na tuguni quoi vraiment ala nin kɛra an dusu in dɛ f'an ka tiɲɛ in de fɔ ɲɔgɔn ye f'an k'a yira ɲɔgɔn na de nin tɛ ko kɛta ye n'a kɛra nin de bɛ k'i la
n'an tora musula ka banbali in na an b'a yɛrɛ nɛgɛ an tɛ ɲɛ sɔrɔ a la. Ayiwa ni ko ye Karapo ka kuma ye bozo kabu bozo ka fara ɲɔgɔn kan ba Amadu Mayiga i ye nin kuma bɛɛ mɛn dɛ i ye nin bɛɛ mɛn ayiwa Sheikh fɛn o fɛn tɛ tiɲɛ tiɲɛ de ka fisa n'a ye fɛn o fɛn tɛ tiɲɛ Maliyɛnw minnu bɛ k'an filɛ sisan Kado ko tɛ Fula ko tɛ Kɔrɔbɔrɔ ko tɛ Maraka ko tɛ Maninka ko tɛ Maliyɛn bɛɛ tiɲɛ ye min ye an ka wuli k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o tɛ an ka jamana yɛrɛ a b'an to dɔn o de tiɲɛ ye min bɛ ka kɛ centre la Kado dugu yɛrɛ tɛ ne t'a fɔ ko Maliyɛn dugu de don hali ka fɔ village dɔgɔ man di ne ye o Maliyɛn dugu de don min bɛ ka kɛ Mali camancɛ la nin ye gansan tɛ koyi minnu b'a kan filɛ olu yɛrɛ a Kado a Fula min bɛ yen a Bozo min bɛ yen a Kɔrɔbɔrɔ min bɛ yen parce que siya bɛɛ bɛ yen o olu yɛrɛ bɛ ka kabakoya ni nana cogo di ni bɔra min olu yɛrɛ tɛ foyi kalama la foyi u t'a dɔn a nana cogo min o n'i ye mɔgɔw faga cogo ye n'i ye mɔgɔw non o tɛ n'i ye Mali yɛrɛ dɔn i b'a dɔn ko nin tɛ Mali yɛrɛ laada ye c'est pas possible maintenant tiɲɛ ye min ye minnu bɛ ka anw filɛ sisan u bɛ kelen kelen ka faamu ka fɔ fura foyi t'a la fo ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye ka da ɲɔgɔn na o dɔrɔn de y'a fura ye n'o an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma président yɛrɛ y'a fɔ non ko marifa bɛ min bolo marifa bɛ minnu bolo u donnen don a y'u ko fɔ n'u bɛ an camancɛ la u tɛ dɔn a tɛ ɲɛnabɔ u bɛ o an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka kɛ kelen ye Amadu Mayiga ko ten Tolo Guinée dɔgɔ ye kuluba ye kulu min ni a ka wulikajɔ bonyana kosɛbɛ dɔgɔnɔw ka fara ɲɔgɔn kan dɔgɔnɔw ka danbe ko ani Mali yɛrɛ kɔnɔ danbe donni na ba la aw ye mun ni mun de kɛ walasa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka sinsin cogo min jamana kɔnɔ o kuma o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ d'abord an ka association seko ni denko association de don an y'a ɲini anw makɔrɔbaw saya bɛ na waati dɔ la an y'a ye k'a fɔ an ka danbe kɔrɔw a bɛ ka tunu donc an farala ɲɔgɔn kan an ka danbe ɲuman minnu tun bɛ yen parce que danbe yɔrɔ dɔw bɛ yen olu ye laada tɛmɛnenw ye dɔw bɛ yen o kɔni o ka ɲi fo ka taa dugukolo meleke don min donc an ka ordre principal c'est-à-dire anw yɛrɛ ka sigi kun an ka danbe kana tiɲɛ i k'i yɛrɛ dɔn maa ma n'i t'i yɛrɛ dɔn yan faamuya b'a la i tɛ maa ye so dɔn o jiri dɔn o i k'i yɛrɛ dɔn o ɲɔgɔnna tɛ yen o tun y'o ye an ye mun kɛ fɛnkɛ in na sɔni kɛlɛ ka na an ye réunion caman kɛ dugu cɛmancɛ la cercle 5 ni si tɛ yen cercle 4 Bankas an y'a daminɛ Kɔrɔ Bandiagara Douanza k'a f'u ye hakoyi an ka fara ɲɔgɔn kan ni an ɲɛ bɛ nin min na nin ye a ye sabali n'a nin kɛra tan nɔ a bɛ taa yɛlɛma ka kɛ n'a tɛna nin an ye sensibilisation min kɛ ne yɛrɛ t'a f'i ye n t'a dan dɔn n'an y'a mɛn dugu o dugu k'a fɔ ko kɛlɛ bɛna wuli an tulo donna dɔrɔn an bɛ boli ka taa a ye sabali an sera ka yɔrɔ dɔw ta faga an ma se ka yɔrɔ dɔw ta faga bon o tuma na k'a fɔ ko c'est-à-dire anw ye min kɛ ni ko n b'a lakali bi peut-être wulada bɛɛ b'an sɔrɔ an yɛrɛ ka baara yɛrɛ kɛra Tolo i b'a kɛ to aw ni Capital Pulaku cɛ bɛ cogo di bon an ni Capital Pulaku ni n ye Bosokɛ ka kuma ta tiɲɛ tiɲɛ la fɔlɔ la an tun ye kelen ye bi wale dama dɔw kɛra min y'an janya ɲɔgɔn na a man di ne ye ɲɔgɔnna bɛ yen a man di minnu ye est-ce que i ye n faamu ala la an janyana ɲɔgɔn na ne bɛ se k'a fɔ o ye bana in fankelen y'o ye parce que an ye kuma jugu fɔ ɲɔgɔn ma il a dit ko k'aw tiɲɛ fɔ an tɛ se ka don a bɛɛ la an ye réunion damadɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka kumaw sago sagona ɲɔgɔn na dɔw ye kuma dɔw fɔ a ma bɛn n tɛ maa tɔgɔ fɔ bon o kɛlen na an yɔrɔ janyana ɲɔgɔn na fɔlɔ la n'an bɛ taa kɛlɛban na n'an ye dɔgɔnɔ 3 ta jinɛ dɔgɔ mɔgɔ 3 ta an bɛ taa Capital mɔgɔ 3 ta
n'an ye muso kelen kala n'o ye jina dogon ye an bɛ taa muso kelen kala an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ an bɛ don mobili kelen kɔnɔ an bɛ taa c'est à dire an bɛ fɛn fɛn kɛ an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an nana n'an ye rapport kɛ an ka rapport an bɛ min di an ka bureau la o kelen de bɛ taa di Tapital Pulaku fɛ yen nɔ an ka président ani Tapital président u tun kali ala kosɔn bi problème bɛ yen bi problème bɛ yen a b'a dɔn an bɛ bɛn de kɔ han nka an ka to an ka funteni min bɛ dusukun na an ka dɔɔnin b'o la bɛn bɛ sigi o de kan Jalo i tulo i kuma mɛn yala bi Tapital labɛnnen don ani Guinée dɔgɔ tun bɛ cogo min fɔlɔ aw ka sigi ten wa. O de ka ɲi o de ka di parce que nin ye tɔnba fila ye minnu ka kan ka kɛ yɔrɔ filɛba de ye u ka communauté ma filaw bɛ kan k'u ɲɛsin Tapital ma ni ko dɔ kɛra dɔgɔnɔw bɛ kan ka ɲɛsin Guinée dɔgɔ ma ni ko dɔ kɛra hɛrɛ ni hɛrɛ tana a ye mun fɔ c'est vrai an ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n y'o de fɔ hali sigi ne ni ɲin bɛ dɔn ɲɔgɔn na bon c'est pour que n y'a fɔ tɛmɛnen na n ko tasuma in bɛ ka kami ka taa i m'a ye tasuma in funteni dɔ ye conséquence ye nin ye parce que kuma minnu fɔra a bɛɛ kɛra nin hukumu de kɔnɔ a ma kɛ an yɛrɛ ka association wuli kun ye mun ye n'o ye an yɛrɛ ka finatawa ye hakɛto bamanankan na comment on dit ça culture danbew voilà an ka danbew taasiraw fɛ a ma kɛ o hukumu n'o activités don an tɛ bila ɲɔgɔn na mais tellement yɔrɔ in a gɛlɛyara finalement funteni bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma i seko t'a la o mais ne y'o de fɔ mais il faut que an minnu bɛ an ka s'an yɛrɛ kɔrɔ il faut que bɛɛ ka si dusu kɔrɔ ni fɛn kɛri i ka mɔgɔ la i fɛ yen a bɛ digi la hali n'a ma diya i ye mais il faut que i k'i bila o sanfɛ c'est pour que je dis un recul a ɲana cogo maintenant a ye mun fɔ effectivement distance dɔ jɔra mais ne kɔni bɛ mun fɔ distance mun kɛra o man kan ka ko jɔ parce que c'est dans la nature des choses mɔgɔ ni mɔgɔ jɛra don la a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ jango a makɔrɔw o bɛ bila on continue anw de kan k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Guinée dɔgɔ ni Tapital Pulaku n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wallahi hali koloba bɛ bouger je sais président taara Sobane da o don a ye kuma dɔ fɔ a kun tɛ deli k'a fɔ a ko vengeance a ko kana kɛ vengeance ye j'ai beaucoup apprécié parce que ɲɛmaa ka baara de ye o ye chaque fois tension bonyana a ka kuma fɔ mun bɛ dusu jigin wallahi n'an fana ka ɲɛmaa an fana Tapital ni Guinée fana b'o fɔ ɲɔgɔn ye c'est vrai dugumana na yen nɔ waati dɔ la Guinée dɔgɔ commande minnu bɛ kɔnɔna la minnu bɛ kɛlɛ kɛ Tapital fana an fana b'o situation kelen de la an fana commande minnu bɛ kɔnɔ minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ donc an bɛ siran hali ka taa mais yan nɔ cogo fɛn fosi de man ka se ka an n'u bila ɲɔgɔn na. Tolo i y'a ka kuma mɛn aw bila bɛnnen don yala aw ka segin ka ko ka kɔrɔlen wa. kosɛbɛ ni c'est à dire ni min filɛ nin ye ne b'a kɛlɛ la kɛlɛ ye jumɛn ye ne delila ka fɔ yɔrɔ dɔ la ne ko Tapital bureau bɛɛ Guinée dɔgɔn bureau bɛɛ a jeunesse a muso an bɛɛ ka sigi 2 jours d'atelier c'est à dire ka ɲɔgɔn ye an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ yan Bamakɔ yan bureau an ka sigi problème min b'a ni ɲɔgɔn cɛ sans complaisance an k'o bɔ yen n'an y'o bɔ yen k'a fɔ anw bɛ kan kelen fɔ anw min bɛ yan k'a fɔ an ye ɲɔgɔn ye an tɛ siran ɲɔgɔn ɲɛ an tɛ ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ an t'a fɔ karisa y'a kɛ tan karisa y'a bɔ tan i bɛ n'a ye an bɛ mɔgɔw to parce que min de don sisan nɔ ni ko kɛra dɔrɔn tanfan dɔ bɛ wuli karisa de ninnu de don ni ko kɛra yan fɛ dɔw bɛ wuli u b'a fɔ yan mɔgɔ de don n'an bɛnnen don o bɛ dabila. I ka kuma faamuyara ni hakili la an y'a fɔ jamana tɛ se ka jɔ nkalon kan ala k'an bɛɛ tiɲɛ kan i filɛ k'o atelier min fɔ a kun ka d'an ye kojugu ministère de réconciliation ka kɛ yan o fana tun b'a fɔ an ye u b'a la ka min kɛ au niveau du département nka an bɛ to ka boli kuma ɲɛ a y'a fɔ kuma kɔnɔ ko nin wari tɛmɛ siɲɛ fɔlɔ ye maaw bɛ jigin wari tɛmɛ na fɛn caman na bɛɛ tɛ wari tɛmɛ ye koyi fo maaw ka sɔn an kana ka sigi ka kuma
n'an sigira ka kuma dusukun funtɛniw bɛ bɔ n'o kɛra an bɛ bɛn sira ta o kuma an bɛ émission in tɔ man ca kosɛbɛ an y'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yan kuma kan ka di minnu ma an bɛna kuma di miniti kelen-kelen a bɛ hakɛ to parce que wagati koronnen don dɔɔnin miniti kelen-kelen an bɛ kuma kunfɔlɔ di honorable bɛ yan n ye mɔgɔba caman ye a diyara n ye kojugu parce que nin de ye fasoko ye nin de ye fasoko ye maa o maa bɛ yen ni kɛlɛ ma ko tiɲɛni don i kun i ti kɛlɛ dɔn nin bɛ ka na cogo min ni maa o maa y'i sigi nin b'i sɔrɔ i ka so donc an ka wuli k'a kunbɛn an bɛna an mago bɛ miniti kelen ni message min b'i bolo. jama fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan yan n b'u bɛɛ fo bi kuma caman fɔra wa kuma minnu fɔra kuma girimanw de don ko dɔgɔnɔ ni kado dɔgɔnɔ ni fila an bɛ min dɔn kɔrɔlen sigi de don ka ɲɔgɔn kun o de don bi n'a fɔra i bɛ dɔgɔnɔdugu ye fila bɛ siran ka don yen i bɛ filadugu ye dɔgɔnɔ bɛ siran ka don yen ko ɲuman tɛ ka segin ka na nin min bɛ ka kɛ n tɛ se ka kuma janya ni ma Guinadogon jeunesse o ni Capital Pulaku jeunesse fo a fɔra kuma kɔnɔ ko bi nin ye siɲɛ fɔlɔ de ORTM ka nin kɛ o kɔrɔ de ko an ka mɔgɔkɔrɔba minnu bɛ yen ni Guinadogon ni Capital Pulaku mɔgɔw u ma deli k'a kɛ fɔlɔ wa u k'a kɛ jeunesse Guinadogon ni Capital Pulaku y'a kɛ fo siɲɛ fila a bɔra u yɛrɛ la ko min bɛ ka kɛ a man ɲi an ka jɛ an ka taga ka conférence de presse kɛ mɔgɔw k'a ye kɛlɛ min bɛ yen dɔgɔnɔ ni fila ko tɛ an minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma wa an y'an bolo di ɲɔgɔn ma u y'a kɛ u fila sigilen filɛ nin ye merci bien n tɛ se ka kuma ni mun fɔ merci wa Ala k'an dɛmɛ Ala ka bɛn nati ami Guinadogon jeunesse président bɛ yan les deux présidents sont côte à côte u sigilen bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ hakili la o ye taamasiyɛnba de fana ye ne y'a fɔ minɛn dɔ jɛngɛnna kɔnɔfɛn ma bɔn ni Ala sɔnna ma an ta in kɔnɔfɛn ti bɔn o kuma Guinadogon jeunesse président dakuruɲɛ dama dɔ la. donc fɛn min de don a bɛ an de kan an denmisɛnw de kan an ye an mɔgɔkɔrɔbaw ye an faw ni an mɔkɛ anw ye u kun tɛ nin fɛnw na a y'a fɔ cogo min na an t'an faw lamɛn an t'an baw lamɛn an tɛ mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn donc fɛn caman min an bɛ minnu ɲini na olu kun t'o ɲini donc o fana n'a ka réalité de don olu fana ka an dɛmɛ an bɛ problème min na n'a juguyara olu nɔ b'a la parce que fɛn dɔ don an t'a kalama donc an bɛ min ɲini an mɔgɔkɔrɔbaw fɛ yen u ka an dɛmɛ an bɛ sira min kan u ka an dɛmɛ ka an lamɔ o cogo la en tout cas an ni jeunesse Capital Pulaku pour le moment fɛn tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ parce que mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ ko fɛn donna olu ɲɔgɔn cɛ u ka jɛ la mais an ka jeunesse kɔni pour le moment foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Président jeunesse Capital Pulaku. Je remercie tout le monde. Je vous dis bonsoir et qu'Allah nous donne la chance de continuer à faire des activités pareilles parce que ça nous permettra de ramener la paix. C'est très bien de voir les deux communautés se rassembler, se réunir et discuter, se dire la vérité. Donc ce serait très important si on continue à faire ces choses pareilles. Donc nous invitons surtout aux aînés de faire en sorte qu'ils s'entendent et qu'ils se donnent la main comme font les deux jeunesses. Donc c'est ce qu'il faut faire et ce qui peut ramener la paix au Mali. Donc je remercie l'ORTM. Je vais lancer un appel aussi à l'endroit du président de la République pour qu'il mette ça dans sa mission. Il faut qu'il se donne pour ramener la paix au centre du Mali. Parce qu'on est trop fatigué, on ne sait même pas là où on est en train d'aller. Et c'est très compliqué. Il faut qu'il comprenne et il faut qu'il change. Assalamu alaikum, bandiraɓe fulɓe bandiraɓe haaɓe on fof en jettam on calminama ko gaɗɗen hannde ko en jii ina moƴƴi ina hani waɗede ñande fuu sabu eɗen anndi torra o ko dow men en fuu wari donc en tiiɗan nanngondiren juuɗe mballodiren yalla jam no arta e leydi men pati torraji keewa e leydi men e mbaranama jawle men poyama yimɓe men torrama donc Allah waddu jam tiiɗen fa han nanngondiren juuɗe on jarama no feewi merci beaucoup. Barnadje Kone bobo ko association ñafo ambu fo parce que anyu wele kunu tardivement u fana koni ben kodo u bena
comme les aînés l'ont dit, ça fait un certain temps que nous avions même réfléchi à des voies et moyens d'aller voir les bozos et trouver les moyens d'aller vers nos frères, qui sont, vous le savez, des cousins à nous. Les Dogons avec les bozos, les Peuls avec nous, les bobos. Mais c'est dire que beaucoup de choses ont été dites. Parce qu'après de prendre de telles initiatives, nous nous sommes interrogés à savoir si réellement il s'agit d'un problème entre Dogon et Peul. Parce qu'il fallait arrêter sans équivoque cette situation avant d'entamer de telles initiatives. Donc c'est dire que si l'ORTM a l'initiative de créer des espaces de ce genre, il n'est fait aucun doute que les bois réunis au sein de Nimi Présence Bois se félicitent beaucoup de ce genre d'initiative. On dit pays Dogon, pays, les centres, etc. Mais je dois dire que, comme certains l'ont dit, il y a aussi les Dafi, il y a les bois sur ces terroirs. Quand vous prenez du côté de la région de Mopti, les cercles de Bankas, Koro et de Djéné, ça, je n'allais pas parler de frontières, mais c'est cloisonné avec les cercles de Tominian, San et de Massina. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe à Bankas, Koro, il y a déjà les prémices dans les cercles de Tominian, à savoir dans les communes de Lafiala et de Timissa. Et du côté de San, il y a 2 semaines seulement de cela que je reviens de là-bas, les problèmes sont déjà là. Et donc, c'est dire qu'on ne peut pas dire que c'est un problème de Dogon et de Peul. Parce que de la même façon que nous sommes cloisonnés au sud, quand vous allez au nord, les gens de la région de Mopti sont aussi cloisonnés avec Tombouctou. Donc, c'est vraiment une menace face à notre pays et au bien vivre. Et donc, je vous félicite pour l'initiative et j'encourage nos cousins Peul, Dogon et Dozo à persévérer et à se pardonner, à se regarder en face et se dire certaines vérités et ensuite se pardonner. Merci bien. Anga sabali, anga dusukun jeya alaye, ka chenfo, fembe fidala, animimbi dusukun la numa kekele abadan baran tenya. Aya be fono ka abla keneka ay koroboro atese bamanakan la kosobe nama fono ka bo keneka atenya de ante shia kele do anga jamana ni kono ante dina kele do anga jamana ni kono ya rabbi ko min banga jamana ni kono alaka nyuni kabu amen do ya fo sisa peut-être ala ya wuli ala ya nati ka on la jarabi nabe ka on la jarabi ala telia kan la jarabi kan ni kunta ka banku mun be min kalama ni démission chama yo ta kalama Dogono bozo c'est pas le cousinage seulement hein bakele fakele on dedo c'est le même sang ni minu ta kalama et fla tu sais que fla Dogono bozo c'est le même père au te badron de là ça c'est des explications mais ante ya okamabi metuma yoroka donc mbemi kalama joli kon te suran ne joli te suma kan ne to akoro ni koyi ambe fen fo ala ni be fora ka ban wallahi ni marfa minen na bela ka to marfa amunu ya marfa ne marfa to wulu bulu wallahi jamana bi suma ala se ko bunya bala ne bora kuma na ay flam so kele nda man dogono so kele o ka dagurnya fla foye parce que lu nu dew o segando no ko sebede ne ba aramata ni kele kera segen ba folo o ye muso ni demsenu de an cɛw de bɛ faga an kɔrɔ n'an dɔgɔw de bɛ faga an faw n'an baw de bɛ faga an denw de bɛ faga donc sɛgɛn a bɛ tila ka jigin muso de kan ne bɛ min ɲini bamakɔ musow fɛ capital pulaku musow fɔlɔ jina dɔgɔ musow an ka wuli an ka yira sanfɛmɔgɔw la k'a fɔ k'an sɛgɛnna an degunnen don stop ça suffit an bɛ fɛ u ka fɛɛrɛ ɲini a ka jɔ bamakɔ muso bɛɛ ka fara an kan u k'a kɛ ala kama u k'a jɔ an balimakɛw k'a jɔ an cɛw k'a jɔ an denw k'a jɔ an ka segin kɔrɔlen ma u kana fɔ ko ayi dɔgɔnɔ ni fulaw de ka ko don dɛ mali bɛɛ de ka ko don basakɛlɛ don
n'i ko k'i sen t'a la i sen bɛ tila ka y'a la. Fulaw ni kadɔw ka kɛlɛ an kɔni an ma deli k'a mɛn an depuis lawale la an ma deli k'a mɛn. I bɛ taa dɔgɔnɔdugu yɔrɔ dɔw la i b'a dɔn dɔgɔnɔw ka dialectes ka ca u yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn dɔn mais pour que u ka ɲɔgɔn retrouver il faut qu'ils parlent peul i y'a ye f'u ka fulakan de fɔ ɲɔgɔn ye pour que u ka ɲɔgɔn dɔn i y'a ye fula ni kadɔ depuis ala k'u dan u bɛɛ de ye fa kelen u bɛɛ de ye ba kelen donc n'an tugura o sira kan dɔrɔn an bɛ bɔ nin kɛlɛ nin kan hali sisan ala ka ji don tasuma nin kan. Merci bien. Ayiwa baro a ye nin kuma bɛɛ nin kɔni b'a jira k'a fɔ ko i na fo naturu baturu i na gɔtɔ baba gɔtɔ fa kelen ba kelen ayiwa an bɛna segin ka na kɛnɛ kan nka yan'o cɛ an mago bɛ laseli kɛrɛnkɛrɛnnen fila la dɔgɔnɔkan filakan. Digana bawlum e kem ponda mo gadim belale bagana boy yelay kuya boy yelay aywa iye ORTM gandem mena yam go boné men tembaw dogo nda gambe go yo pulon li dogono li ngeni yanda daga ni pulon li dogono li jawla mali jawni yenga bilayo emmen kida temba daga nungun ndeke yendagi biyanyi dagilega ORTM Shekumar Sangari émission gele kan emme mo badaga gadom belal ORTM bire won birin daga da emme boy yenga bilayo dogonali pulonali kida pamin emme daga ngen dogono gi yu pulono gi dogono bel mangeyo pulono obra pulono girada pulono beluma gireo emoma dogono ela dono yu ebe nyalo manyada batumo natumo asu yengoyi nala yengoyi jengaina treina bambe kuna yin yala yin tembe yinga blayo iyela kide emen tamba daga ndega hakoy danya kaniyo tumonle emeso yo emen tamba daga yabagoyi kide njego kana no emen tembe amba haklesia emobo dogon amba haklesia obo pulom amba haklesia obo emen mem réseaux sociaux gona dogonga biya pulonga biya sagarolum so sig emesere ndeke padaman hakoy bona emen tembada akoy otorongulada akoy nyamantangada amba dikalal koira ORTM dolo po ngadi mbelal nungun emme mondon seg amba e mondoma amba balago son amba otoroga yela wo sere mesalagay yanon amba sere mesenaga amba na emmi binagon assalamu alaikum. Ayiwa merci ne ke wole dogono kana ka fo dogono belajeli flakana bandiraɓe onon fof calminama juurama e o yimɓe fof enen jewna e jam segen kaali tubakore ganduɗen haalde koye message de pain jam noon ɓe mbi ene yaada e handadu kono ne yaada kadi hay ko wona handadu jam kadi ɓuuri moƴƴude men enen fof ken aynaɓe ken commerçant ji ken remoɓe ken hunde fof e nder Mali bo enen kadi ken malinaɓe ken Afrique naɓe eɗen jiiɗi jam yalla addan men jam enen fof tinnoɗen darten jam vraiment hono jam ala ko jam nawata leydi yeeso kadi jam kala yimɓe finɓe ɗo goni kala leydi andude hunde ɗo woni ko jam woni ɗon leyɗele ɗe ganda hay hunde ɗe nam tan woni gone habde haareji golle puyɗeji ɗum wonano jikku men wadde darnen haare gaccen haare darten jam yo Allah wat jam. Amba damane kalapo e yɛrɛ fɛ bozo kabula aw ka laɲini mun ye bi aw bɛ se ka mun fɔ maliyɛnw ye u ka mun kɛ yaasa nin ko in bɛ se ka kuncɛ cogo min. O diyara n ye an kɔni fɛ fo maliyɛnw ka da la ko fɛn ma s'u ma min ma deli ka kɛ diɲɛ na faransi min y'an mara hali bi a bɛ k'an mara faransi fana marala don dɔ la o hali kɔsa in na u y'u ka fɛti kɛ le débarquement de Normandie. Ça veut dire que dɔ de kun daga sigilen don da la donc pour dire que an fana bɛ se ka bɔ an ta in na an fana bɛ se ka wuli fo an ka sɔn o ma fɔlɔ wa an ka sɔn fana an tɛ se ka wuli n'an yɛrɛ tɛ maa wɛrɛ tɛ se k'an wuli an yɛrɛ de bɛ se k'an yɛrɛ wuli donc gouvernement k'i jɔ a jɔyɔrɔ la ne kɔrɔkɛ ye min fɔ fɔlɔ hali n'an k'an bɛ taa dialogue kɛ ni sécurité tɛ yen an tɛ se ka taa dialogue kɛ an kana yɛrɛ nɛgɛ donc ko gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la ka na lakanani ye marifa maa o maa man kan n'a ye milisiw dɔrɔn tɛ dɛ minnu fana b'an kan n'i ko milisiw o y'a kelen n'a fɔ anw yɛrɛ o mais mɔgɔ wɛrɛ fana b'an cɛla yan nɔ olu tɛ milisi o jihadisiw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la a kan ka bɛɛ de kɛlɛ ka marifa minɛ olu bɛɛ la o de b'a to an bɛ se ka sigi ka kuma
o sigi ka kuma in fana na a ka kɛ vrai acteur ye vrai acteur minnu yɛrɛ don a kana kɛ des porte non mɔgɔ dɔw bɛna kuma mɔgɔ dɔw la k'u ka nafaw sɔrɔ a la k'u ka balo sɔrɔ a la o bɛɛ b'a ko in na an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a ka kɛ a vrai acteur yɛrɛ wa vrai acteur an k'an jɛya ɲɔgɔn ye an ka an ŋaniya kɛ kelen ye jamana in ma n'ala sɔnna a ma o la an bɛ se ka bɔ a la. Amadu Mayiga Reza Lawo aw ka laɲini ye ka marafɛnmisɛnninw minɛ e yɛrɛ fɛ o mun de bɛ se ka kɛ bi yaasa marafɛnmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ka bɔ anw cɛ ma. Sheikh marafɛn bɛɛ de ko don misinin o belebele o fɛn o fɛn bɛ maa faga fɛn o fɛn bɛ maa bali ka taa foro la fɛn o fɛn bɛ muso bali a ka taa n'a san fɛn o fɛn bɛ fula bali a ka taa misi gɛn fɛn o fɛn bɛ kɔrɔbɔrɔ bali a ka taa ka bitigi la min bɛ burudamɛ ani arabu maliyɛn fɛn o fɛn bɛ marifa de ko don n bɛ tolo cousin a ye misali dɔ di tapital pulaku ani jinɛ dogon u tun bɛ tan mɛ sisan u dusu bɛ kami kami o kɔrɔ ye ko maliyɛn bɛɛ ka faamu kadɔ ko tɛ kɔrɔbɔrɔ ko tɛ bozo ko tɛ fula ko tɛ bamanan ko tɛ burudama ko tɛ arabu ko tɛ tamasɛ ko tɛ maa wɛrɛ de bɛ yen min bɛ an bila ɲɔgɔn na fu u tun ka di o an bɛɛ y'a ye mali la yan mɛ u y'a fɔ u ye tiɲɛ fɔ sisan ko sisan u dusu bɛ san mɛ u si t'a dɔn mun kama yalo a di an bɛ se ka mun de kɛ mun de y'o kɛ an bɛ se ka mun kɛ an bɛ se ka min kɛ o ye an fɛn o fɛn bɛ k'an filɛ sisan u k'a faamu k'a fɔ ko marifa bɛ maa o maa bolo n'i b'a dɔn a kɔ fɔ marifa ka minɛ minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lamɛn bamakɔ yɛrɛ ka jugu ni santiri ye marifa min bɛ bamakɔ o tɛ fan si fɛn ninnu bɛɛ bɛ labɛn bamakɔ de fɛn o fɛn bɛ ka kɛ a bɛɛ bɛ laban yan de a labɛnbaw bɛ yan u b'a kalama donc fuladenw kadɔdenw bobodenw kɔrɔbɔrɔdenw budamadenw fɛn o fɛn denw maliyɛn bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana sɔn n'o tɛ an ka jamana cicɛ don dɛ bi ye kadɔ ni fulaw ye sini a bɛna bamakɔ dɛ ala k'an kisi ça c'est très clair n'an ma wuli mali yɛrɛ de tiɲɛtɔ don donc marifa a ka minɛ président yɛrɛ ye min fɔ o don ko marifa ka an y'o fɔ a mɛnna maintenant bi bozokɛ hali ni bozo don a bɛ segin a kan tiɲɛ de ka fɔ maintenant il faut k'an k'a ɲɛɲini a bɛ bɔ min minnu b'a dɔn parce que dɔw bɛ yen u b'u dɔn dɔw bɛ yen u t'a fɛ nin ka ban mali yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn dɔw bɛ yen u bɛ kasi la sisan u t'a fɛ nin ka fɔ yɛrɛ parce que u bɛ balo la u bɛ ka ɲɔgɔn feere il faut que o de ka ban. ayiwa n balimaw an ka wuli an wuli kuma la ko boli kuma dɔn ka fisa n sen ka di ye Adarama Jalo tapital pulaku la bi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la wale min b'a la ka kɛ an ye bi ta sigi dɔgɔnɔw ni filaw cɛ sigi kan sabu mankan in a fɔra yan a dabɔra a mɛnna kabini 2012 nka an bɛ don min na ko bi degun fanba bɛ dɔgɔnɔw ni filaw de kan yala aw yɛrɛ ka association na aw b'a fɛ maliyɛnw ka mun de kɛ bi yaasa nin ko in nin degun ka bɔ maliyɛnw kunna. alhamdulillah an sigira ala kan wuli hɛrɛ la ne hakili la kuma ɲumanw dɔrɔn de fɔra yan bi ala ka o kuma ɲuman ninnu se ma tulobaw kɔrɔ minnu bɛ se k'a waleya n bɛ fɛ ka fɛn kelen mun fɔ a ko faamu maliyɛn bɛɛ ka faamu an filɛbagaw ka faamu waritiyɛn filɛbagaw ka faamu maa si tɛ hɛrɛ fɛ diɲɛ kɔnɔ ka fila bɔ pourquoi parce que fila ni bɛɛ de sigilen don fila ka nafolo ye sennafɛn de ye ni balawu kɛra le premier perdant c'est lui ale de don c'est pourquoi a bɛ muɲu Alboubacar Alpha ye mun fɔ a ye fila don ko ala k'aw sɔn muɲu sabali la halisa y'a faamu bari ni hɛrɛ tɛ yen fila tɛ se ka sigi o c'est pour dire an ka camancɛ in na Mopti région ani Segu région ne b'a bɛɛ kɛ parce que ko in bɛ a yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen mɔgɔw de ye filaw b'a la dɔgɔnɔw b'a la bozow b'a la an mun yɛrɛ bɛ ji kɔnɔ moi je suis le chef de Djéné an ni bozow de sigilen don ne ba bɛ bozokan mɛn ka tɛmɛ filakan kan ne bɛ mun laɲini ala ka na ni sababu ɲuman ye mun b'a kɛ
an bɛɛ bɛ hakili ɲuman sɔrɔ maa jugu minnu man cɛla u ka taa i n'a fɔ u nana cogo min na donc tabital pulaku ka laɲini ye fɛn o fɛn ye o ye bɛn bɛ se ka kɛ cogo min na wa bɛn fɔlɔ o ye anw ni gina dɔgɔn ta ye parce que anw de ye ɲɔgɔn gɛsɛ an ni ɲɔgɔn falen cɛkɔrɔba doyen y'a fɔ mais en réalité anw fɛ yen honnêtement a ye mun fɔ ɲɔgɔn faamuya wala dɔrɔn de don sinon il y a aucun problème aucun an yɛrɛ ka an b'a fɔ il y a aucun problème i y'a faamu et je pense que à tout moment an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ à tout moment parce que an b'u filɛ ce sont nos frères waa dɔn an fana y'u frères de ye donc centre là Mopti région kun mais imaginez Mopti région à l'indépendance Mopti ville tout le monde est là-bas n'a fɔra bi ko yɔrɔ in di mɔgɔ si hali Mopti kana mobili dɔgɔ jɔ i tɛ se ka mobili moti ba tigɛ ka taa kɔfɛ a ka gɛlɛn donc ala ka an sɔn hakili ɲuman na n bɛ fɛ ko bɛɛ lajɛlen ma à toutes les communautés ala ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na an ka segin an ka kɔrɔlen na an k'an sigi ala k'an sɔn hakili ɲuman na bi wula in na an bɛ k'an sinsin an ka seko n'an ka dɔnko k'an danbe kan yaasa ka ɲɔgɔn minɛ halisa Tolo e ye kɛnɛ in makɔrɔ ye e yɛrɛ fɛ anw bɛ se ka mun de kɛ aw ka hakilina la Guinée Dogon na jamana in kɔnɔ yaasa ka nin ko in ka ban ne ka hakilina ye min ye an ye kuma bɛɛ fɔ mais wale dama dɔw bɛ yen o bɛ se ka ko nɔgɔya wale dama dɔ nin ye jumɛn ye ni balawu ni nana a bɛ san 3 bɔ misigɛnna tɛ taa misigɛnyɔrɔ la sɛnɛkɛla tɛ k'a ka sɛnɛ kɛ dɔɔni min tun bɛ bondo la bɔn a fɔra ko mɔgɔ minnu dɔɔnin tɛ u nana ka na tasuma don a la kɔngɔ bɛ jamana na donc faso u ka taa balo di maaw ma fɔlɔ u ka taa ni baganw ka balo ye ka taa n'a ye dɔɔni tɛ dɛ k'a yira télé la bon tɔn nin dun na non a ka d'u ma c'est à dire u ka dumuni kɛ fɔlɔ parce que ni kɔngɔ bɛ adamaden fɛn fɛn na maa si tɛ yen min b'a fɔ ko n bɛ se ka kuma lamɛn o ye kelen ye a filanan ye jumɛn ye yɔrɔ dɔw bɛ yen ji o de ye diɲɛlatigɛ ye adamaden i tɛ se ka balo fewu n'i ma ji min i bɛna sɔrɔ kɔlɔn kelen bɛ yen adamaden sɔgɔma i bɛ taa maa 300 sɔrɔ yen adamadenw ka ji baganw ka ji a bɛɛ bɛ bɔ o kɔlɔn kelen na ka sɔrɔ kɔlɔn minnu bɛ yen il s'agit de les réhabiliter c'est-à-dire k'u fɛngɛ ji ka sɔrɔ yen adamadenw ka ji sɔrɔ min t'a sɔrɔ a sabanan ye jumɛn ye an ka maaw ma sɛnɛ kɛ san caman tiɲɛ na n'i b'a fɛ an ka maaw ka dusu ka da an ka kumu fɛ k'a fɔ bon a ye sabali pour que u ka sabali a ye fɛɛrɛ kɛ u ka se ka taa sɛnɛ kɛ a ye fɛɛrɛ kɛ u ka taa danni kɛ o tuma na a tɔ ɲɔ sɔrɔla ɲɔ ma sɔrɔ o ye Alahu Taala ka masaya ye ji nana ji ma na o ye Ala ta ye mais adamadenw ta ye min ye u bɛ fɛ ka t'u ka foro la ka taa ɲɔ sɛnɛ ka sɔrɔ ka u ka ɲɔ tigɛ ka sɔrɔ vraiment fɛn ma kɛ o min filɛ ye ni faso y'i jɔ o jɔyɔrɔ in na ni Ala sɔnn'a ma an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan dɔɔni kɛlɛ mais kɔngɔ bɛ maa na i taa fan tɛ yen sini bɛ n'a kɛ cogo di sinikɛnɛ bɛ n'a kɛ cogo di i sigilen i bɛ sa donc i b'a fɔ i bɛ wuli ka jɔ i bɛ sa donc Ala k'an kisi o ma bɛn ye Ala de bɛ se ka na n'a ye mais an y'a fɔ cogo min na n'an dusu jɛra ɲɔgɔn ma ne kɔni bolo o ye vraiment solution moitié ye an dusukun ka jɛ ɲɔgɔn ma anw minnu bi yan parce que n bɛ min f'i ye n bɛ kuma laban ni min ye fɛn fɛn bɛ jamana in na yen nɔ u bɛ fɔ min ma miroir wala vitrine olu ne min filɛ nin ye n'i ye kada dɔgɔnɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan u ɲɛ bɛ n na boso min filɛ nin ye boso ninnu bɛ k'a lajɛ koyi n'aw taara nin bɔ dɔrɔn olu b'a fɔ k'u ka fana ka boso nana kɔrɔbɔrɔkɛ min fɛ nin c'est la même chose Dramane c'est une vitrine donc nin bɛɛ bɛ lajɛ c'est à dire an ye min fɔ ka fɔ jamana an ka mɔgɔw kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la a y'i fɛɛrɛ kɛ a ko kɛ ni jamanatigiw taara ka taa o daminɛ dɔrɔn u b'a fɔ donc an ka mɔgɔ ninnu Ala kama u haminanko banna an haminanko b'u la o tuma na n'an k'u ma a ye sabali aw ka kɛlɛ dabila peut-être an bɛ se ka kuma fɔ ɲininkali laban a bɛ di aw ma dakuruɲɛ kelen a bɛ jaabi Tolo yala kɛlɛ bɛ dɔgɔnɔw ni filaw cɛ Mali kɔnɔ bi wa kɛlɛ tɛ dɔgɔnɔw ni fila cɛ Jalo Adraman Jalo yala kɛlɛ bɛ filaw ni dɔgɔnɔw cɛ Mali kɔnɔ bi wa kunu kɛlɛ kun tɛ filaw ni dɔgɔnɔ cɛ bi
kɛlɛ ma don fila ni dɔgɔnɔ cɛ sini kɛlɛ tɛ don u ɲɔgɔn cɛ. ayiwa ni kɛlɛ tɛ fila ni dɔgɔnɔ cɛ fila minnu bɛ jama la ani dɔgɔnɔ minnu bɛ jama la an b'aw ɲini a fɛ a bɛɛ ka wuli ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ ça ce sera l'image de cet après-midi bɛɛ ka wuli a ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ. kɛlɛ an bɛ jɛ kɛnɛ kan fɛrɛba furanna k'a jɛ cɛw bɔra musow bɔra denmisɛnw ma don kɔ kɛnɛ fana fɛrɛ cɛma an ye kɛlɛ la tiɲɛ wa tiɲɛ jamana kunkun n'a ɲɛ faso taabolo a n'a dugu ɲɛw n'i yɛlɛla kɛlɛ kan nkalon kɛr'i ma haramu ye tiɲɛ wa tiɲɛ n'i ye faniya fɔ i seere y'i yɛrɛ ye jɛ kɛnɛ kan kɛlɛ an bɛ